World premiere kan TV adaptation kan Maging Sino Ka Man. Kabang-abang asin madadala na puun at siya nabanggi pagkatapos kan 24 oras. Uyan report ni Don Jimenez. Mga kapuso, the long wait is over. Hulitan remake ang Pinoy hit film na Maging Sino Ka Man, madadala na sa GMA Telebabad. Pagbibidahan ini kan pinaka-aantabayan ng celebrity love team kan Sparkle GMA Artist Center na sinde David Licauco como Carding Macario, asin Barbie Forteza, como Monique Salazar asin Dino. Makakaibanan maninda ang star-studded cast na sinda Jean Garcia, Juancho Trevino, Jeric Raval asin iba pa. Sa trailer pa sana, pigsisyerto na ang mga eksenang panunin aksyon, drama asin romance. Madadala na Maging Sino Ka Man pun at tiyan, alas 8 nin banggi pagkatapos kan 24 oras. Huwag mo nang iwan. Ayoko na mag-isa. Si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.